2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और यह 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ, इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है, उसको करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोलम्बाई ठंडा ना गरम, तो परम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय असम की राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी और माननीय असम की विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजित दैमारी जी, माननीय असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पवित्र मार्गरिटा जी और अखमरे आमार सम्मानीय लोकसभा और राज्यसभार आमार MP सकल MLA सकल और आमार कैबिनेट मंत्री शरण बड़ो डांगरिया और बडोलेण्ड टेरिटरियल काउन्सिलर পৰা আহি उपस्थित हुआ आमार सम्मानीय MCLA सकल और EM सकल और अखमर विभिन्न अंचलर পৰা आमार बागुरुम्बा नृत्य কৰিবলৈ आহি उपस्थित हुआ आमार सम्मानीय शिल्पी सकल और आज এই बागुरुम्बा যেটো हिस्टोरिक डांस সেইটো ভাল পাই পেলাই চাবলৈ আহা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা সম্মানীয় আমাৰ সমাজকৰ্মী আৰু সম্মানীয় ৰাইজসকল, তো আজি সঁচাকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আফ্ৰাণ চেষ্টা, এইটো আমাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যত যিটো বিশ্ব দৰবাৰলৈ যিটো হিষ্টৰিকেলি বা হিষ্টৰিক মানে দেখাবলৈ কাৰণে আমাক সুযোগ দিলে, ইয়াৰ কাৰণে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব। আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। तो हमें आज हम सभी के लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है कि हम बागुरुम्बा ढोल की भव्यता की साक्षी बन रहे हैं, जो बडोलेण्ड समाज की आत्मा, लय और पहचान का जीवन प्रतीक है। जादोंना हिंदिया? तो आज यहाँ उपस्थित होकर हमारा गौरव बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आपकी उपस्थिति वो मजबूत संदेश देती है कि बोडो जनजाति और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का अभियान अंग है। वो हमारी लोगों की विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अपनी पहचान और अपनी जोरों पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। तो आज आमी सचाकै माने मुखेदी কৈ পেলাই আমি শেষ কৰিব নোৱাৰে। আজি भारत सरकार तथा অসম सरकारों जितु চেষ্টা বা आमार बड़ो जनगोष्ठीक जेनेका विश्व दरबारলৈকে आमार जितु बडो कालचारेल डेन्स बागुरुम्बा हेतु विश्व दरबारলৈ जितु प्रकाश करिले हेतु आमी बड़ो जनजाति हिसाबे बा बड़ो समाज हिसाबे आमी केতিয়াও पाहरिब নোৱাৰিব আৰু आमी सदाय
আমি সন্মান দি থাকিম সদায় আমাৰ বড়ো সমাজত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী ডাঙৰীয়া আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ যিমান কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল আছে বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল আছে ইহঁতৰ যিটো চেষ্টা আমাৰ প্ৰতি বড়ো জনগোষ্ঠীক মৰম কৰি পেলাই যিটো এই পৰিৱেশ বা এই আমাৰ কালচাৰটো দেখাবৰ কাৰণে যিটো সুবিধা দিলে সেইটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে আমি সদায় আপোনালোকক আমি সন্মান আৰু প্ৰেৰণা জনাইছোঁ তো 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো বড়ো চুক্তি সেইটো আগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছিল 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এইটো এটা বড়ো চুক্তি এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আকৌ নতুনকৈ 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যিটো শান্তি চুক্তি বড়ো পিছ এগ্ৰিমেণ্ট সেইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে এইটো সবে জানে তো আমাৰ প্ৰতি যিটো মৰম বিজেপি চৰকাৰৰ এইটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে আমি সদায় সন্মান দিব জানিব লাগিব তো আজি সেইখিনি কথা सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और ये 27 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है उसको करना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ সেইখিনি কথা আৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে আপোনালোকে ইহঁতৰ ভাষণটো শুনিব সবেই ইচ্ছা আছে আমিতো সদায় পাই আছোঁ পাম आंखौ जेब्लाबो लोगो मोनबाय थागोन सिन्था खालामनांगौ गैया दिनै जों बयबो जयैनो रंजानि आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों थेंक इउ